It is a privilege for me to be here tonight. Merupakan suatu kehormatan bagi saya malam hari ini ada bersama dengan saudara. I've heard so much about this great church Saya sudah dengar banyak tentang gereja saudara yang luar biasa. and also the youth ministry, Boanerges. Juga pelayanan youth ministry anak-anak muda Buanarges. I think it's the most anointed youth ministry I've encountered in this part of the world. Saya percaya pada masa kini pelayanan anak muda Buanarges adalah pelayanan yang paling diurapi saat ini. God's going to anoint you and use you to touch the world. Tuhan mengurapi saudara untuk menggunakan saudara untuk menjangkau dunia. And the rest of you who might not feel so young, Dan beberapa saudara yang mungkin sudah tidak muda lagi, God promised He will renew your youth like the eagles. saudara akan menjadi muda seperti Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi Bukan terbang tinggi. bagai Raja Wali. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I can speak a little Indonesian. He can speak Indonesia. Make sure he interpret correctly. Pastikan saya menerjemahkan dengan baik. All over the world there's a gospel revolution. Sekarang terjadi revolusi di dalam Injil di seluruh dunia. The Bible says in John chapter 1, Di dalam Yohanes 1 dikatakan, the law was given by Moses, hukum diberikan melalui Musa. but grace and truth came by Jesus Tetapi Christ. kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. We are no more under the law. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. We are under grace. Kita ada di bawah kasih karunia. Under law, Di bawah hukum, God demands righteousness. Tuhan menuntut kebenaran daripadamu. But under grace, Tetapi di bawah kasih karunia, God imparts righteousness. Tuhan memberikan kebenarannya kepadamu. Hallelujah. Haleluya. One demands, one gives. Yang satu menuntut, yang satu memberi. When God gave the law Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat on Mount Sinai, di Gunung Sinai, 3,000 people died 3.000 orang mati at the foot of the mountain. di kaki Gunung Sinai. At another mountain, Di gunung yang lain, Mount Zion, di Gunung Sion, God gave the Spirit, Tuhan memberi roh yang sama. and that day 3,000 were Dan saved. roh itu membangkitkan 3.000 orang diurapi. The law kills, The Lord Tuhan memilih. but grace gives life. Hukum memberikan kematian, tetapi kasih karunia memberi hidup. I illustrate. Saya akan memberikan ilustrasi. The law demands, Hukum menuntut dari saudara, but it does not help. tetapi tidak bisa memberi pertolongan. Nothing wrong with the law. Nggak ada yang salah dengan hukum Taurat. The law is holy. Hukum Taurat itu kudus. The law is righteous. Hukum Taurat itu benar. The law is good. Hukum Taurat itu baik. It is holy, Itu kudus, but it cannot make you holy. tetapi tidak bisa membuat saudara kudus. It is righteous, Itu benar, but it cannot make you righteous. tetapi tidak dapat memberikan kebenaran kepadamu. The law is like a mirror. Jadi hukum Taurat itu seperti kaca. If you are ugly, Kalau saudara buruk, don't blame the mirror. jangan salahkan kaca saudara. The mirror just show you what you are. Kaca itu hanya mencerminkan sebagaimana saudara apa adanya. If your face has a blemish, Kalau saudara mukanya, wajahnya ada noda, you cannot use the law to wash your face. saudara tidak bisa menggunakan hukum Taurat untuk membersihkan noda itu. So the law has a high standard, Jadi hukum itu mempunyai standar yang tinggi, but it cannot come down and help you. tetapi tidak bisa turun dan menolong saudara. If the law is not flexible, Hukum itu tidak fleksibel, tidak bisa berubah-ubah. it is perfect. Itu sempurna. So when Jesus came, Tetapi waktu Yesus datang, Jesus told the Pharisees, Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, even if you lust for a woman with your eyes, you have committed adultery. walaupun engkau melihat wanita dengan matamu dan menjadi ingin, sudah berdosa. What is he doing? Apa yang wanita itu lakukan? He's bringing the law Apa yang Yesus lakukan? Dia membawa hukum Taurat to the reason God gave the law. kepada alasan Tuhan memberikan hukum Taurat itu. And God never gave the law to justify you, Tetapi Tuhan tidak memberikan hukum untuk membenarkan saudara. but to show that you are a sinner. Untuk menunjukkan bahwa kita semua atau saudara berdosa. So the Pharisees, Jadi orang-orang Farisi, they pride themselves in the law. mereka banggakan dirinya karena hukum Taurat. So Jesus says, even you lust with your eyes and not the very act, it's adultery. Itu sebab Yesus katakan walaupun engkau hanya melihat, engkau sudah berzina. He wants us all to despair so that we'll see our hope not in the law, but in Jesus Christ. Tuhan berikan hukum itu supaya kita tahu bahwa hukum itu tidak memberi pengharapan. Pengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. And then some people will be proud, Jadi orang-orang tertentu menjadi bangga. and they say, I don't murder. Aku tidak membunuh. Jesus says, if you hate someone in your heart, that is murder. Tuhan mengatakan kalau kamu membenci seseorang di dalam hatimu, itu pembunuhan. Jesus said it. Yesus berkata itu. He was bringing them to the end of themselves. Jadi Yesus mau mereka ke ujung, kepada kemampuan mereka.
He gave them the purity of the law to bring them to the end of themselves. Tuhan memberikan hukum kepada mereka supaya mereka sampai kepada akhir daripada kemampuan mereka untuk melakukan hukum. So that they will see their need for Jesus. Supaya mereka bisa melihat bahwa mereka butuh Yesus. Jesus says, your hand offend you? Yesus berkata, tanganmu membuat saudara berdosa? Cut it off. Potong. Anyone done that? Ada yang bisa lakukan itu? No one. Tidak ada yang bisa potong tangan yang So karena why dosa. did Jesus say it? Jadi kenapa Yesus katakan hal itu? He was bringing them to the end of themselves. Mereka dibawa oleh Tuhan Yesus supaya mereka tahu mereka tidak mampu. He says, your eye offend you? Kalau matamu membuat saudara berdosa, Pluck it out, throw it away. cungkil, buang matanya. Anyone done that? Ada yang mau lakukan itu? Someone is saying, well, Pastor Prince, you have come here earlier. No eye, no hand now. Kalau Pastor Prince datang duluan, kita udah nggak punya mata, nggak punya tangan sekarang. But that's not what he is after. Tapi bukan itu tujuan Tuhan Yesus. He is showing you that if you go by the law, you must be perfect. Itu maksudnya kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara harus sempurna. You cannot just break one and expect God to justify you because you keep the rest. Tuhan tidak bisa membuat saudara menjadi benar kalau saudara melanggar satu dan melakukan yang lain. The Bible says if you break one, you're guilty of all. Karena kalau saudara melanggar satu, saudara melanggar semuanya. That's why under law there is no hope. Itu sebabnya di bawah hukum Taurat tidak ada pengharapan. But under grace, Tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. hallelujah. Haleluya. God so loved the world. Tuhan mengasihi dunia. He gave his only son. Dia memberikan anaknya yang tunggal. And on the cross, Dan di kayu salib, Jesus took all your sins. Tuhan Yesus mengangkat semua dosa All kita. my sins. Semua dosaku. In his own Di body. dalam tubuhnya. And God punished Dan Tuhan Jesus menghukum tubuh Yesus. for your sins. Supaya saudara yang berdosa. So that today, Supaya malam hari ini. there is no punishment for Tidak ada you. lagi hukum yang menghukummu. There is no condemnation for you in Christ. Tidak ada lagi pendakwaan bagimu di dalam Kristus. You ask the question, Mungkin sudah bertanya, has God lowered his standards under grace? apakah di bawah kasih karunia Tuhan menurunkan standar hukumnya? No. Tidak. God is still God. Tuhan tetap Tuhan. But God is holy Tapi Tuhan kudus and righteous dan benar to remember what Jesus did on the cross. untuk mengingat apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. And on the cross, Dan di atas kayu salib, Jesus took your sins. Yesus mengangkat semua dosa kita. And God punished your Dan sins Tuhan menghukum dosa kita in the body of Jesus. di dalam tubuh Yesus. So that today, Supaya hari ini, God cannot punish you. Tuhan tidak bisa menghukummu lagi. Amen. Amin. But the devil will come to you Tetapi iblis akan datang kepadamu and he will tell you, dan akan berkata kepadamu, God will punish you Tuhan akan menghukummu because of what you have done. karena apa yang telah kau lakukan. Many people today Banyak orang-orang hari-hari ini are having a guilt conscience. mempunyai perasaan bersalah. And this guilt conscience Dan perasaan bersalah itu is making people sick. membuat orang menjadi sakit. Sick in their body Sakit di tubuhnya and in their minds. dan sakit dalam pikirannya, stres. The Bible says in Christ, Firman Tuhan berkata di dalam Kristus, there is no condemnation. tidak ada penghakiman lagi. No condemnation Tidak ada penghakiman lagi. in Christ. Di dalam Kristus. Why? Why? Kenapa? Because Christ was condemned in your place. Karena Kristus telah dihakimi untuk menggantikan saudara. The Bible tells us Firman Tuhan berkata that the law of God bahwa hukum Tuhan will have to punish sin. harus menghukum dosa. So because Jesus took your sins, Jadi karena Tuhan Yesus mengambil dosa kita, the judgment came on him. semua penghakiman datang kepada Yesus. Now there is a law that says Maka ada hukum yang berkata, the same crime cannot be tried twice. orang yang bersalah tidak bisa dihukum dua kali. Because Christ was judged, Karena Kristus telah dihakimi. God cannot judge you today. Tuhan tidak bisa menghakimi saudara malam hari ini. God is righteous in making you righteous. Tuhan adalah kebenaran yang membuat saudara menjadi benar. Amen. Amin. Look at your Bibles Mari buka Alkitab kita to 1 John chapter 4, di Yohanes 1 Yohanes 4 verse 17. pada ayatnya yang ke-17. Joshua will read it. Saya akan bacakan buat saudara. Kasih Tuhan sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. The Bible says, as he is, so are we in this world. Firman Tuhan berkata sama seperti dia, kita ini ada di dalam dunia. Do you know seperti ini. Jesus died on the cross Saudara tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib as you? seperti saudara, sebagai saudara. Sebagai saudara, ya. As you. Sebagai saudara Yesus mati di As atas you. kayu salib. Sebagai saudara. As you. Sebagai saudara. He did not die for himself. Dia tidak mati untuk dirinya sendiri. He has no sins to die for. Dia tidak punya dosa untuk mati. He is perfect and sinless. Dia sempurna dan tidak berdosa. He died as us. Dia mati sebagai kita. At the cross, Di atas kayu salib,
He took your place Dia mengambil tempat kita so that you will take his place. supaya kita bisa mengambil tempatnya. Now, what is his place? Dan apakah tempat Yesus itu? His place is favor with God, Tempatnya adalah dikasihi Bapa di surga, blessed by God. diberkati oleh Tuhan. Amen. Amin. He has given you his place Dia memberikan tempatnya bagi kita because he took your place at the karena cross. dia mengambil tempat kita di atas kayu salib. At the cross, Di atas kayu salib he became a curse. dia menjadi kutuk. He took your curse Dia mengambil kutuk kita and gave you his blessing. dan memberikan berkatnya kepadamu. He took your shame, Dia mengambil rasa malumu, gave you his glory. memberikan kemuliaan bagimu. At the cross, Di atas kayu salib he was rejected by dia God ditolak so that God will accept you. supaya Tuhan bisa menerimamu. Yang luar biasa bagi Tuhan. At the cross, Di atas kayu salib he wore a crown of thorns dia menggunakan mahkota duri so God will crown you with peace. supaya dia bisa memberikan mahkota damai sejahtera kepadamu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. At the cross, Di atas kayu salib he cried, my God, dia berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Jesus never called his father God, always Father. Tuhan Yesus tidak pernah berkata tentang Tuhan, Tuhan. Dia selalu katakan Bapa. Selalu. Selalu. Always. Always. Selalu. He never calls him my God. Dia tidak pernah katakan Tuhanku. But first time at the cross, Untuk pertama kalinya di atas kayu salib, he looked up. dia melihat ke atas. And because he was taking our place, Dan karena dia mengambil tempat kita, there was distance between him and maka God. ada jarak dengan Tuhan. So he called my God, my Maka dia God. katakan Tuhanku, Tuhanku. So we can call God, my Father, my Father. Supaya kita dapat memanggil Tuhan, Bapakku, Bapakku. Hallelujah. Haleluya. He cried, why have you forsaken me? Dia menangis, mengapa engkau meninggalkan aku? So that God will say to you today, Supaya Bapa mengasihimu, sekarang tidak meninggalkanmu. I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. He took your place Dia mengambil tempat kita, that you might take his place. supaya kita bisa mengambil tempat Yesus. This is the love of God. Inilah kasih Tuhan itu. He took your diseases Dia mengambil penyakit kita, that you might receive his health. supaya kita menerima kesembuhan dan kesehatannya. Hallelujah. Haleluya. And those of you who are sick tonight, Supaya hari ini saudara yang sakit, the devil is telling you, iblis berkata kepadamu, you are sick because of what you kau have done. sakit karena apa yang telah kau lakukan. But don't listen to the devil. Tapi jangan dengarkan iblis. Your healing has been bought. Semua kesembuhanmu telah dibayar. It has been bought by the stripes of Jesus. Dibayar oleh bilur Kristus. By his stripe, Oleh bilurnya, your cancer died. angka kansermu sembuh. By his stripe, Oleh bilurnya, your diabetes was healed. semua diabetesmu sembuh. And he got up again after he fell, Dan dia bangkit sesudah. so that God will heal your legs. Engkau yang lumpuh bangkit supaya dia hari ini menyembuhkan kelumpuhanmu. He fell a number of times carrying the Dia cross, jatuh berkali-kali mengangkat salibnya. so that you can walk straight with Supaya God. engkau tetap dapat berjalan di dalam Tuhan. Hallelujah. Haleluya. God loves you. Jesus love you. Tuhan mengasihimu. Tuhan sungguh mengasihimu. Tuhan sungguh mengasihimu. For God so loved the world. Karena Tuhan sangat mengasihi dunia ini. I love that word so. Sangat. Saya sangat menyukai kata sangat. He gave his only son, Dia memberikan anaknya yang tunggal. that whoever believes. Supaya siapapun yang percaya kepadanya. The devil is cruel. Iblis jahat. He will use the law Dia akan menggunakan hukum Taurat and condemn people. dan mendakwa saudara. He will tell you, Dia akan berkata kepada saudara, you have done this wrong. engkau katakan, engkau lakukan yang ini yang You have salah. done that wrong. Engkau katakan, dia katakan, engkau lakukan ini salah. So you deserve this sickness. Supaya engkau merasa layak untuk sakit. But the devil does not want you to see the cross. Tetapi iblis tidak mau saudara melihat kepada salib. The cross is Jesus got what you deserved. Di salib Tuhan Yesus mau saudara melihat apa yang layak engkau peroleh di dalam Tuhan. It's paid. Dia telah bayar. It's paid. Dia telah bayar. It's paid. Dia telah bayar. Your healing is paid. Kesembuhanmu sudah dibayar. Your peace of mind is paid. Damai sejahtera dalam pikiranmu sudah dibayar. Your finances is supplied. Keuanganmu telah disediakan. Hallelujah. Haleluya. Jesus Yesus is the richest being in the whole universe. yang paling kaya raya di seluruh universe. But at the cross, Di atas kayu salib, he was poor. dia menjadi sangat They were miskin. gambling for his clothes. Dia menjadi miskin. Why did he become poor at the cross? Kenapa dia menjadi miskin di atas kayu salib? He became poor with your poverty, Dia menjadi miskin karena kemiskinan kita. so that you can receive his riches. Supaya kau bisa menerima kekayaannya. It's paid. Dia sudah bayar. It's paid. Dia sudah bayar. Amen. Amin. Suppose you go to shopping, Mungkin suatu hari saudara pergi belanja. shopping, Shopping, belanja. and all the ladies said amen. Ayo yang wanita katakan amin. Oh, they are the same like Singapore ladies. It's the same. Saudara seperti orang Singapura.
You like shopping. Saudara senang belanja. So let's say you buy something. Saudara mungkin belanja sesuatu. You buy a beautiful dress. Saudara beli baju yang bagus. And it comes with a free gift. Dan waktu beli dapat satu hadiah gratis. Maybe it's a radio. Mungkin radio. And you did not know it comes with the radio. Dan saudara nggak tahu kenapa radio itu bisa dapat. So you go home. Jadi saudara pulang. And you found out later on Kemudian baru saudara tahu that the radio is included, it's paid. bahwa radio itu sudah terbayar, termasuk harganya. Will you go back? Mau saudara balik kembali? Halo. Will you go back? Mau saudara ambil? You will take it. You will take it. Saudara akan ambil. Amen. Amin. Why? Why? It's paid. Sudah dibayar. It's paid. Sudah dibayar. Do you ask yourself the question, Saudara tanya sendiri, jadi saudara pergi belanja baju dapat radio gratis. do I deserve this radio? Saudara tanya kenapa dapat radio ini, apakah saya layak dapat radio ini? It's nothing to do with what you deserve. Nggak ada hubungannya apakah saudara layak atau tidak layak. It's paid. Itu sudah dibayar. Don't ask the question, do I deserve healing? Nggak usah tanya apakah saya layak untuk sembuh, saya patut untuk sembuh. None of us deserve healing. Nggak ada dari kita yang layak untuk disembuhkan. But it's paid. Tapi itu sudah dibayar kesembuhannya. We can receive it because it's Kita paid. bisa terima kesembuhan itu, Yesus sudah bayar. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I want to illustrate to you something. Saya akan memberikan ilustrasi Where is untuk Pastor Theo? ada Pastor Tio, pendeta muda Tio. Theo, come here. Tio, come here. This anointed man. Ini orang Put your drinks down, bro. Stand yang over sangat here. diurapi. This is Pastor a very Tio, anointed minister. Pastor Tio sangat diurapi, bisa berdiri di He sini. was in my church last week, Minggu lalu dia ada di gereja saya. and I Di asked him to lead us in worship. Dan saya meminta, Pastor Prince minta Pastor Tio untuk memimpin worship leader. Some of the songs you sang just now Lagu yang saudara tadi nyanyikan came from our church. berasal dari gereja kami. And the lady who wrote some of those songs Dan wanita yang menulis lagu itu, said that he has a very good voice. dia katakan, Tio punya suara yang sangat bagus, sangat indah. But please remember, Tapi ingat, he's going to get married next year. tahun depan dia akan menikah. Okay, now for my illustration, Dalam ilustrasi saya, I want to show you how the Old Testament handles sin. saya akan memberitahukan saudara bagaimana di dalam hukum Taurat dosa di handle. Okay, stand over here, Theo. Tio, Okay, stand over here. You're going to be the lamb Tio Okay. akan menjadi domba because you look very cute. karena Tio cute, keren. All right, put your hands on your knees, bend down. Tolong taruh Yeah, tangannya go. di. Be, be. You sound like a goat, brother. Goats don't belong to God's kingdom. Bah. Okay, good. Okay, now let's bring a sinner. Mari kita panggil pendosa itu. Aryo, Aryo, come. come over here. Aryo represents Argo akan mewakili you and I. saudara dan saya. You and I before God. Saudara dan saya di Come over hadapan Tuhan. Mari. All right. In the Old Testament, Di dalam perjanjian lama, when someone sins, kalau orang berdosa, he will bring his lamb. dia akan You're both membawa there. domba. He will bring his lamb to the temple. Bawa dombanya. This is, this is your lamb. All right. Let's say I am the priest. Pastor Prince imam. Okay? Priest in the temple. Imam di bait suci. All right, bring your lamb, bro. Bawa dombamu. Yeah, pull his tie. All right, bend down. All right. The priest Imam represents God. akan mewakili Tuhan. His eyes represent God's eyes. Matanya mewakili mata Tuhan. Now, Aryo has sinned. Argo ada sin, Aryo ada sin, ada dosa. So that's the reason he brought the lamb. Itu sebabnya dia harus membawa korban He brought domba. the lamb to the priest. Dia membawa korban domba untuk Okay. imam. So notice the priest Perhatikan imam, does not examine Aryo. imam tidak meneliti Aryo yang berdosa. The priest examines his lamb. Imam akan meneliti dombanya. It is not a question of whether he has sinned. Bukan pertanyaan apakah karena dia berdosa, It is obvious he has sinned. That's why he's there. udah jelas dia berdosa makanya dia di situ. But the priest examines the lamb. Tetapi imam meneliti domba, He examines for blemishes. dia akan lihat apakah ada cacat celah. Dia lihat kupingnya. Dia lihat He telinganya. examines for pimples. Dia lihat kalau ada jerawat. Because the lamb must be without blemish. Karena dombanya harus tidak bercacat celah. Who knows who the lamb represents? Siapa yang kenal domba ini? Who does the lamb represent? Domba ini mewakili siapa? Domba ini mewakili siapa? Without sin, without blemish. Yang tidak dosa, tidak cacat celah. Jesus. Yang kuat siapa? Yesus. Today when you come to God, Sekarang kalau saudara datang kepada Tuhan, God does not look at you. Tuhan tidak lihat saudara. He does not examine you. Dia tidak meneliti saudara. He examines your lamb. Dia akan meneliti dombamu. If your lamb is good, Kalau korban dombamu baik, God accepts you. Tuhan akan menerima saudara.
If your lamb is without blemish, Kalau dombamu tidak bercacat celah, God receives and bless you. Tuhan menerimamu dan memberkatimu. It's not a question of how acceptable you are. Bukan pertanyaannya apakah saudara dapat diterima atau tidak. It's a question of how acceptable your lamb is. Pertanyaannya apakah korban dombamu dapat diterima atau tidak. Who is your lamb? Siapa domba kita? Is your lamb without blemish? Apakah domba kita tidak bercacat celah? The devil is saying, look at you, look at you. Iblis akan berkata, lihat dirimu, lihat dirimu. God is looking at all your sins. Tuhan tidak melihat dosamu. No, the devil says God is looking at your sins. Di iblis berkata, Tuhan melihat dosamu. Is that true? Apakah itu betul? Does the priest examine Aryo? Tetapi iblis berkata, No, there's a priest. The priest represents examines Aryo. imam We'll go slow, bro. meneliti Aryo yang berdosa. Not the lamb. Not the lamb. Is that true? Apakah itu betul? Yang kuat, apakah that itu true? betul? Who does the priest examine? Siapa yang diteliti oleh imam? Domba. Amen. Amin. God is not looking at you. Tuhan tidak melihat saudara. God is looking at Jesus Christ Tuhan melihat Yesus Kristus at his right hand. di sebelah kanannya. And as he is, Dan sebagaimana dia di sebelah kanannya. so are we in this world. Seperti itu kita sekarang di dunia ini. The Bible says as he is. Firman Tuhan berkata, sebagaimana dia, Who is this dia? siapa dia itu? Jesus. Yesus. As he is, Sebagaimana dia, so are we in this world. sebagaimana Yesus di sorga di sebelah kanan Bapa, seperti itu kita di bumi ini. Haleluya. In this In world. this world. Not one day when you go to heaven. Bukan nanti waktu kita ke sorga. It says in this world. Dia katakan sekarang di dunia ini. But you ask, Tetapi saudara bertanya, I'm not perfect. saya tidak sempurna. But Christ is. Tetapi Yesus sempurna. His perfection Yesus sempurna. has become yours. Kesempurnaan Yesus telah menjadi milikmu. In God's eyes. Di mata Tuhan. Mari, domba. Now, the next thing that Aryo will have to do, Kemudian yang harus dilakukan oleh Aryo sebagai orang berdosa, don't forget he represents us. jangan lupa Aryo mewakili kita. He has to lay hands on the lamb. Dia harus menumpangkan tangan pada domba. Yeah, don't put on his hair. You'll mess up his hairstyle, bro. Put it Jangan over pegang here. rambutnya, akan merusak make upnya. Usually you put it on the head, okay? Harusnya yang berdosa taruh di kepala domba. Now, when he lays his hands, Waktu ditumpangkan tangan, all the sins semua dosa dari Aryo is passed to the lamb. akan ditransfer ke domba ini. All the spotlessness of the lamb Dan semua ketidakbercacat celah daripada domba ini, Is kesempurnaan domba ini is passed to him. ditransfer ke Aryo. His sins passed to the lamb's righteousness passed to the offerer. Dosanya ditransfer ke domba, dan kebenaran domba ditransfer ke orang berdosa. At the cross, Di atas kayu salib. when you believe in Jesus, Ketika engkau sudah percaya kepada Yesus, all your sins are transferred to him. dosa kita ditransfer kepada Yesus. All his righteousness is Kebenaran transferred to you. Yesus menjadi bagianmu. One last illustration. Sekali lagi ilustrasi yang terakhir. After this, Sesudah itu, take a knife. ambil You will pisau. take a knife, Dia ambil pisau, finish him off, bro. habiskan dia. He looks very happy doing it. Huh? Tell them he looks very happy doing it. Aryo sangat senang melakukan itu. He will have to kill the lamb. Dia harus bunuh dombanya. Amen. Amin. Our sins killed Jesus. Dosa kita ditanggung Yesus. Amen. Amin. So the lamb dies. Jadi domba itu mati. Okay, squat down, squat down. Never mind, don't have to lie down. Just squat. All the way down. Sit down. All Squat, the way. squat, jongkok. You are dead. You are dead. Domba mati. Okay? The fire burns. Api dinyalakan. All right? And it goes as a sweet smelling perfume to God. Dan asap itu menyenangkan Tuhan. And all the blessings of God comes on Aryo. Untuk itu semua berkat dari Tuhan turun kepada Aryo. Aryo looks at the burning sacrifice Aryo akan melihat korban bakaran itu. and he says, that was my death. Dan dia berkata dalam hatinya, harusnya aku yang mati di situ. But he goes away free. Tetapi dia pergi bebas. Not only free, Bukan hanya bebas. the blessings of God come on him. Semua berkat Tuhan turun Because now atas. he's in the place of the lamb. Karena dia telah dibayar oleh domba. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Give them a good hand. Once again, verse 17. Sekali lagi ayat 17. As Christ is. Sebagaimana Yesus sekarang ini. Where is Christ today? Di mana Yesus sekarang ini? Di mana Yesus sekarang ini? Yang kuat di mana Yesus God sekarang ini? raised him from the dead. Yesus dibangkitkan dari orang mati. He died as you, Dia mati sebagai kita, what you were, di mana kita seharusnya, but he rose again as the new you. tapi dia bangkit lagi menjadi diri saudara yang baru. All that you are in Adam,
Apa yang kita miliki di dalam Adam, all the curse, semua kutuk, all the sins, semua dosa, all the diseases, semua penyakit, all the poverty, semua kemiskinan, all ended at the cross. semua sudah selesai di atas kayu salib. All, hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. All that Jesus is, Semua yang Yesus miliki sekarang, when he rose from the waktu dead, dia bangkit, you rose in him. saudara bangkit di dalam dia. You are a new person Saudara menjadi pribadi yang baru in Christ. di dalam Kristus. That's why the Bible says, Itu sebabnya Alkitab berkata, as he is sebagaimana dia sekarang ini at the Father's right hand, di sebelah kanan Bapa di surga, so are we in this world. demikianlah kita di bumi sekarang ini, di dunia sekarang ini. Let me ask you a question. Saya akan pertanyaan kepada saudara, Is Christ at the Father's right hand under condemnation? apakah Yesus di sebelah kanan Bapa di surga di bawah penghakiman atau pendakwaan? So are you in this world. Demikian juga saudara di bumi ini. Next question. Sekali lagi pertanyaan, Is Christ today at the Father's right hand completely free from disease? apakah Yesus di sebelah kanan Bapa di surga sekarang ini benar-benar bebas dari segala penyakit? So are you in this world. Demikianlah saudara di dunia ini. Is Christ today under the favor and the light of God? Apakah Yesus sekarang ini di sebelah kanan Bapa di surga di dalam kasih Tuhan dan juga kemuliaan Tuhan? So are you in this world. Demikianlah saudara di bumi ini, di dunia ini. Amen. Amin. But you say, I don't understand. Tapi banyak orang bilang, aku nggak ngerti. When I look at myself, Kalau saya lihat diri saya, I see so much weaknesses saya lihat banyak kelemahan and sins. dan dosa. That's why the Bible says, Itu sebabnya Alkitab berkata, don't look inside yourself. jangan lihat dirimu. Look to Jesus Lihat Christ kepada Yesus. as he is. Sebagaimana dia. So are we in this world. Demikian kita di dunia ini. The more you look inside, Semakin saudara lihat dirimu, the more you'll be depressed. semakin saudara depresi. Amen. Amin. The devil will come to you Iblis akan datang kepadamu, and he will examine you dia akan meneliti saudara, and he will tell you have done this wrong. dan dia akan katakan kamu telah berbuat salah yang ini, You have done that wrong. engkau telah lakukan yang salah yang itu, You have done that wrong. engkau telah lakukan yang itu yang salah. But today, Tetapi itu dia hari ini, God is not examining you to judge you. Tuhan tidak melihat saudara untuk menghakimi saudara. Under grace, Di bawah kasih karunia, God examines Jesus Christ Tuhan meneliti Yesus Kristus. as he is. Sebagaimana dia. So are you in this world. Seperti ini juga saudara di dunia ini. The devil wants to point you to yourself, Iblis mau menunjuk saudara seperti dirimu. but you point the devil to Jesus Tetapi Yesus, saudara tunjuk iblis kepada Yesus. and tell Satan, Dan katakan kepada iblis, as Christ is, sebagaimana Yesus, so am I in this world. inilah aku sekarang di dunia ini. Amen. Haleluya. Stop examining yourself. Stop menghakimi dirimu sendiri. Stop examining yourself Stop berhenti untuk meneliti dirimu sendiri. and check Jesus Christ out. Dan mulai hari ini lihat apa yang Yesus telah lakukan. As beautiful as he is, Sebagaimana dia begitu indah. as wonderful as he is, Sebagaimana dia begitu mulia. as glorious as he is, so are we in this world. Demikian kemuliaan itu dia. Kita Amen. juga mulia di bumi ini, di dunia ini. Amen. Amin. Sometimes you do the right things. Kadang-kadang saudara dan saya melakukan hal yang baik. Maybe you spend an hour in prayer. Mungkin berdoa 1 jam. You know what Satan will do? Saudara tahu apa yang dilakukan setan? He will tell you it's not enough. Dia akan berkata nggak cukup itu. Somebody else prays 3 hours Maka every mereka ada day. yang berdoa 3 jam. Maybe you read your Bible. Mungkin sudah baca Alkitab saudara. Maybe you read 3 chapters a day. Mungkin baca 3 pasal sehari. The devil comes to you Iblis akan katakan, and say it's not enough. itu nggak cukup 3 pasal. He's always nagging. Dia selalu bilang hal-hal yang sesuatu menyakitkan saudara, menghakimi saudara. It's never enough. Dia katakan tidak pernah cukup. You know, if you live with someone like that, it's very sad. Kalau saudara hidup dalam kehidupan seperti itu sangat menyedihkan. Because if your husband is like that or your wife is like that, it's very sad. Karena kalau istrimu atau suamimu seperti itu sangat menyedihkan. Always pointing out your Selalu faults. cari kesalahan saudara. God is not pointing out your faults. Tuhan tidak mencari kesalahan saudara. Today, Hari ini God is examining Jesus Christ. Tuhan meneliti Yesus He is Kristus. your lamb. Dia anak domba He Tuhan. is your savior. Dia penyelamat kita semua. The question you must ask yourself Pertanyaan yang harus kita tanya pada diri kita, is not, am I accepted before God? apakah aku diterima? Bukan apakah aku diterima di hadapan Tuhan. It is a question of, is Christ accepted before God? Pertanyaan adalah apakah Yesus Kristus diterima di hadapan Tuhan? That is the question. Itu pertanyaannya. The question to ask Pertanyaan kepada kita is not, bukan am I pleasing to God? apakah aku dapat menyenangkan Tuhan. Many Christians are worried, am I pleasing to God? Am I pleasing to Banyak God? orang-orang Kristen khawatir apakah aku menyenangkan Tuhan, apakah aku menyenangkan Tuhan. Sometimes they hear sermons saying, you are not pleasing to God. You must do this, you must do Bahkan that. banyak pengkhotbah katakan kau harus lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan. That's not the question. Bukan itu The pertanyaannya. question is, Pertanyaan adalah, is Christ today at the Father's right hand? apakah Yesus hari ini ada di sebelah kanan Bapa di surga? Is he pleasing to God? Apakah ia menyenangkan Tuhan? Because as Christ is, Karena sebagaimana Yesus di sebelah kanan Bapa di so surga am I sekarang, in this world. demikian juga kita di dunia ini. Haha, haleluya. Let me borrow your bookmark.
Let's say this is you. This is you. Contohnya misalnya ini adalah saudara, The Bible is Jesus. dan Alkitab ini adalah Yesus. God has taken you. God has taken you. Tuhan telah mengambil saudara, And God put you in Jesus. dan Tuhan menaruh saudara di dalam Yesus. God does not see you. Tuhan tidak melihat saudara lagi, God sees Jesus. Tuhan melihat Yesus. And God sees how glorious, how Dan beautiful, how Tuhan katakan wonderful. betapa luar biasa, betapa mulianya, betapa indahnya. And God berkati, Dan blessing, Tuhan blessing, berkati, blessing. berkati, And you are in Him. dan saudara di dalam Dia. You and Him cannot be separated. Saudara di dalam Dia tidak dapat dipisahkan. That's what it means the Bible says in Christ. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan di dalam Yesus. One of the best ways to study the Bible, One of the best ways to study the Bible cara yang paling baik untuk belajar Alkitab adalah is to underline every time you find the phrase in Christ, in Him, in Him. selalu Hallelujah. kasih garis bawah kalau saudara ketemu kata di dalam Yesus, di dalam Dia, di dalam Kristus. Because that's who you are Karena today. itulah saudara yang sesungguhnya. You are in Him. Saudara di dalam Kristus. If I take this Bible, Kalau saya ambil Alkitab ini, don't forget you are inside. jangan lupa saudara ada di dalam. And I throw this into the river. Dan kalau saya lemparkan ke sungai, Where are you and I? di mana saudara dan saya? Di dalam. In Di the dalam. river. In the Right? river. Betul, di dalam sungai. When I go back to Singapore, Waktu saya pulang Singapura, I bring my Bible. saya bawa Alkitab saya. Where is the bookmark? Di mana bookmarknya, di mana pembatas Alkitabnya? Di dalam. Di dalam. If I fly thousands of miles in the air, Kalau saya berjalan, thousands of feet, excuse me, in the ya, air, tinggi sekali di udara, naik pesawat, where is the Bible? di mana Alkitabnya? Di atas. Where is the bookmark? Di mana pembatas Alkitabnya? When God raised Jesus from the dead, Kalau Yesus diangkat dari kematian, where are you and I? di mana saudara dan saya? We were raised with Him. Engkau bangkit di dalam Dia. When God said to Jesus, sit on my right hand, Waktu Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Bapa, where did you and I sit? di mana saudara dan saya duduk? At the Father's right hand. Di sebelah kanan Bapa di surga. Crown. Crown With glory dimuliakan, and honor. penuh kemuliaan dan kehormatan. Haleluya. Haleluya. The challenge we have Tantangan yang kita miliki is not to allow the devil to cause you to look at yourself. bukan tantangannya bukan supaya iblis melihat kita, apa yang ada dalam kita. Don't let the devil make you see yourself. Jangan izinkan membuat iblis menyuruh saudara melihat apa yang ada dalammu. Always look to Jesus. Selalu lihat kepada Yesus. I don't care what your bad habits are. Terserah apa yang menjadi kebiasaan The burukmu, more you look at Jesus, semakin engkau melihat Yesus, the Holy Spirit is able to transform you. Roh Kudus akan merubah karaktermu, merubah hidupmu. Amen. Amin. There's a lady in my church. Ada seorang wanita di gereja saya, She went to the doctor dia pergi ke dokter in the morning, pagi hari, and the doctor says there is a growth in her breast, dan dia katakan di dokter ada sesuatu yang tumbuh di dadanya, and she has to come back for a test. dan dia pergi lagi untuk tes. In between, Di dalam tenggang waktu itu, she remembered my message. dia mengingat message ini, As Christ is, so am I in this world. sebagaimana Yesus Kristus, demikian juga saya sekarang di dunia ini. Is Christ healthy today? Apakah Yesus sehat sekarang? So are you in this world. Juga demikian saudara sekarang. So she wrote on the doctor's report, Maka dia tulis di dalam laporan dokter itu, as Christ is, so am I in this world. sama seperti Kristus sekarang, demikian juga saya di dunia ini. She went back to the doctor. Waktu dia pergi lagi ke dokter, The doctor checked her again dokter cek dia lagi, and said it must be the wrong x-ray mungkin ada salah X-ray-nya, because the growth is completely gone. karena apa yang tumbuh sudah hilang. When you look at Jesus, Waktu saudara lihat Yesus, the Holy Spirit is able to work. Roh Kudus bekerja di dalam saudara. When you look at yourself, Kalau saudara melihat dirimu, He cannot work. Roh Kudus tidak bekerja. So if you have a smoking habit, Kalau saudara punya kebiasaan merokok, the answer is not in your willpower. jawabannya bukan adalah kehendak keinginanmu, It's not your own kekuatan. bukan kekuatanmu sendiri, It is by looking to Jesus. tapi apakah engkau melihat kepada Yesus? You say, Lord Jesus, Katakan, Tuhan Yesus, as you are free from smoking, sebagaimana engkau bebas dari rokok, so am I in this world. demikian juga aku di dunia ini. And then the Holy Spirit Maka Roh Kudus will remove that desire from you. akan mengangkat keinginanmu untuk berokok. Whatever your condition is, Apapun keadaan saudara sekarang. if you are poor, Kalau saudara miskin, there's lack somewhere, atau saudara kekurangan, look to Christ. lihat kepada Yesus. Is Christ at the Father's right hand today poor? Apakah Yesus di sebelah kanan Bapa di surga sekarang miskin? Huh? Halo? He is richer than the richest man in Dia kaya Indonesia. dan lebih kaya dari semua orang yang paling kaya di dunia. As He is, so are you. Sebagaimana dia sekarang, demikian kita sekarang. Amen. Amin. When you see Jesus, Kalau saudara lihat Yesus, you become like Him. saudara akan menjadi sama seperti dia. One day, Suatu hari, the disciples were in the boat. murid-murid yang ada di dalam Injil, There was a storm. ada badai. The wind started rising and beating into Angin the boat. mulai meniup dengan keras, ada badai. The water started coming in. Maka air mulai masuk ke In the perahu. midst of the storm, Di tengah badai, Jesus came, Yesus walking on the water. Yesus berjalan di atas air. In the midst of the storm, Di tengah-tengah badai. man, He was really cool. Dan dia cool.
You know what's cool here? Cool? Yeah, cool, they know. Yeah, you know what's cool, huh? Yeah, they know cool. Cool. Keren, Yesus keren, cool. Dingin. Dingin, cool. No. Sejuk. Keren. Keren. Cool, keren. Hey, cool, man. Cool, man. All right? Jesus is cool. Yesus keren. The storm did not affect him. Badai tidak mempengaruhi dia. He was walking on the storm. Dia berjalan di atas badai. Yeah. Yeah. He's above the storm. Dia di atas badai. And Peter saw that. Dan Petrus melihat dia. And Peter says, Lord, bid me come. Ya, Petrus berkata, Tuhan, suruh aku datang. Jesus says, cool, man, come. Yesus katakan, marilah datang. Come, datang. So Peter, his eyes was on Jesus. Waktu Petrus melihat kepada Yesus, As long as his eye was on Jesus, selama matanya melihat kepada Yesus, he was able to become like Jesus, dia walking on the bisa water. seperti Yesus jalan di atas air. Can you walk on water? Apakah sudah bisa jalan di atas air? Let's forget the storm. Lupakan badai itu. Even when it's peaceful, can you walk on the water? Walaupun dalam keadaan tanpa badai, apakah sudah bisa berjalan di atas air? But Peter began to walk on the water Tetapi Petrus berjalan di atas air. as he is, Sebagaimana Yesus, so he became. demikian juga Petrus jadinya. As long as his eyes was on Jesus. Selama matanya Petrus melihat kepada Yesus. And then the devil came, Kemudian iblis datang. and the devil whispered in his ear Iblis bisikan di telinga Petrus. and said, this is not normal. Iblis bilang ini nggak normal. This is not logical. Ini nggak masuk akal. All this communion in Tiberias Ini semua perjamuan kudus di Tiberias. is not logical. Nggak masuk akal. Halo. And Peter took his eyes off Jesus. Maka Petrus melepaskan matanya dari pandangan And he kepada looked at the Yesus. storm. Dia melihat kepada badai. He looked at the winds. Melihat kepada angin. And he began to be normal. He Dan fell. dia menjadi normal dan dia tenggelam. God wants the sons of thunder to be super extraordinary. Tuhan mau anak-anak guru menjadi sangat luar biasa. The ministry of Boanerges to walk on the water. Pelayanan Boanerges untuk berjalan di atas air. And what's the reason that Peter became natural? Saudara tahu waktu Petrus menjadi normal, natural? Why the miracle stopped? Kenapa mujizat berhenti? A very simple thing. Karena sederhana. He stopped looking at Jesus Dia berhenti melihat kepada Yesus. as he is. Sebagaimana Yesus, So are you in this world. demikian kita di What dalam is your dunia ini. problem today? Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Look to Jesus. Lihat kepada Yesus. Ask yourself, Tanya dirimu sendiri. does Jesus have that problem? Apakah Yesus punya masalah itu? So am I in this world. Demikian juga aku di dunia ini. Amen. Amin. The devil will always come to you Iblis selalu datang kepada saudara. and he says, what are you going to do? What are you going to do? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu bisa lakukan? He always put your eyes on you. Dia selalu taruh matamu untuk melihat dirimu. Don't fall for his trap. Jangan jatuh di dalam cobaan itu. The more you look at yourself, the more depressed you become. Semakin saudara melihat dirimu, semakin kau stres depresi. Look to Jesus. Lihat kepada Yesus. He is your true identity today. Itu adalah identitasmu yang sebenarnya. He is there as you. Dia di sana seperti engkau. Tell the devil. Sorry. Tell Satan. Usir setan. Tell the devil, go to Jesus. Bilang iblis pergi kepada Yesus. Examine him. Periksa dia. Because God judged me today because of Jesus. Karena dia, iblis itu menghakimi kita karena Yesus. As Christ is, Seperti Yesus sekarang. so am I in this Tidak world. dapat dihakimi, kita pun di dunia tidak dapat dihakimi. Amen. Amin. Give the glory to Jesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa di atas To kepalamu Jesus. bagi Yesus. Untuk Yesus. Let me bring this to a close. Saya sampai pada bagian terakhir. Jesus is all beautiful. Yesus sangat indah dan luar biasa. Like I said, he's cool, man. Dia keren, saudara. He's a man's man. Dia benar-benar macho, Macho man. man. 30 years of working in the carpenter workshop. 30 tahun kerja jadi tukang kayu. Imagine his muscles. Perhatikan Hallelujah. otot-ototnya. Like mine. Like mine. Jesus talked to fishermen. Yesus berkata kepada nelayan, Just 2 words. hanya 2 kata. Follow me. Ikut aku. They left everything. They left everything. Dan mereka tinggalkan semuanya. Just 2 words. Hanya 2 kata. Imagine that man, Jesus. Bayangkan Yesus seperti apa. He's not like those pictures you see. Yesus tidak seperti gambar-gambar yang saudara sering lihat. You know, a very skinny man. Kadang-kadang kurus. He is wonderful. Yesus luar biasa. When they came to arrest him in the garden, Waktu dia mau ditangkap di garden, di he taman, says, let my disciples go. dia katakan, biarkan murid-muridku pergi. He spoke 2 words. Dia berkata 2 kata. I am. I am, akulah dia. That is the name of God in the burning bush. Perkataan yang digunakan Yesus adalah perkataan yang dikatakan waktu Musa ketemu semak belukar nyala di padang gurun. When he said, I am, Waktu dia katakan, akulah dia, all the soldiers who came to arrest him fell. semua tentara-tentara Romawi itu roboh ke bawah.
He waited for them to get up and arrest him. Dan Yesus tunggu mereka berdiri untuk menangkap Yesus. Jesus was not killed. He laid down his life. Yesus tidak dapat ditangkap dan dibunuh. Dia menyerahkan hidupnya. Amen. Amin. When the leper came to him, Waktu orang kusta datang kepada dia, the leper has been suffering all these years. orang kusta ini telah bertahun-tahun menderita kusta ini. No one dared touch him. Tidak ada orang yang berani menjamahnya. He cannot even come near to people. Dan dia bahkan tidak boleh datang lebih dekat kepada orang banyak. How he longed for the human touch. Bagaimana dia rindu kepada jamahan manusia. He can never embrace his children. Dia tidak boleh memeluk anaknya sendiri. He can never kiss them. Dia tidak bisa mencium anaknya sendiri. He came to Jesus. Dia datang kepada Yesus. He asked for healing. Dia minta kesembuhan kepada The Yesus. first thing Jesus did, Pertama yang Yesus lakukan, Jesus touched him. Yesus menjamah orang kusta itu. Isn't that beautiful? Bukankah itu luar biasa indah? Isn't that beautiful? Bukankah itu indah, saudaraku? Jesus is beautiful. Yesus indah. Dia When he luar biasa. touched him, Waktu Yesus menjamahnya, he gave him back his humanity. dia berikan kembali kemanusiaannya. And then Jesus spoke the word of healing. Dan Yesus katakan perkataan-perkataan kesembuhan. Amen. Amin. Another time, Pada waktu yang he lain, met the most demon-possessed man. ada orang yang diikat setan. And he spoke one word, Dia katakan satu kata, go! go, And all pergi. the demons left. Dan semua setan pergi. This is the Jesus Itulah Yesus saudara. that is your Savior. Itulah penyelamat saudara. Juru selamat kita semua. Beautiful, Luar biasa indah. beautiful. Beautiful. As he is, Sebagaimana dia sekarang. so are you in this world. Demikian juga saudara di dunia ini sekarang. So are you in this world. Demikian saudara di dunia sekarang. Is Christ under condemnation? Apakah Yesus dalam pendakwaan? Answer me. Jawab. Is Christ under condemnation? Apakah Yesus dalam pendakwaan? Will he ever be in condemnation in future? Apakah dia akan didakwa pada masa yang akan datang? Never again. Tidak akan lagi. You are in him. Di dalam dia. You are in him. Saudara di dalam dia. As Christ is. Seperti Yesus. So are you in this world. Demikian engkau di dunia tidak bisa didakwa. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. This is the love of God. Itulah Tuhan yang mengasihi Who would saudara. have thought? Who would have thought? Who would think? Pikirkan. God came down to where we are. Tuhan menjadi sama seperti kita. Every religion teaches go to where God is. Semua pengajar-pengajar agamawi ngajarin kita untuk pergi kepada Tuhan. Do good and one day you'll reach heaven. Lakukan yang baik dan suatu hari sudah akan pergi ke surga. But God came down through Itu Jesus sesungguhnya Christ Tuhan datang ke bumi to bring us to the untuk highest membawa place. kita ke tempat yang tertinggi. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. How many of you love the Lord Jesus tonight? Seberapa saudara yang mengasihi Tuhan malam ini? Amen. Amin. Remember when you see him in his beauty Ingat kalau saudara melihat dia betapa dia indah from today, mulai hari ini. whenever you see him in his glory Kalau saudara melihat dia di dalam kemuliaannya, in the Bible di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, or in praise and worship, ketika sudah memuji dan menyembah dia di dalam when pujian you see his penyembah, wonderfulness, kalau engkau melihat keindahannya, remember ingat God sees you as him. Tuhan melihat saudara seperti dia.